গিরিডিহি জেলায় 23 তারিখে অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভা ভোট। সেই ভোট চলাকালীন গুলি চালায় শিবম শ্রীবাস্তব। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত শিবম শ্রীবাস্তব। অবশেষে অন্ডাল থেকে গ্রেফতার করে অন্ডাল থানার পুলিশ। কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর চত্বর থেকে তাকে আটক করা হয়। গিরিডিহি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে সে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন থানায় বার্তা পাঠানো হয় এবং নজরদারি জোরদার করা হয়। পরবর্তীতে ফোনের টাওয়ার লোকেশন অনুসরণ করে অন্ডাল এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। लेके जाएंगे। तो वहाँ का एक शूटिंग का था, ये गोली चली थी हमारे यहाँ, इलेक्शन था। उसी के बाद इलेक्शन के बाद जो है वो दो पक्षों में झड़प हुआ था, उसी में गोली चली थी। इसके बाद क्या हुआ? ये भागा चल रहा था, उसके बाद हम लोग इसको पीछा कर रहे थे। उसी में इंटेल मिला, बंगाल पुलिस का हेल्प से इसको जो है इधर डिटेन किया गया। कितने आदमी? अभी तो यहाँ पे एक ही है, उसके साथ एक लगता है ड्राइवर है, क्या है अभी डिटेल इंट्रोगेशन नहीं हुआ है। अच्छा, उन लोग क्या करते हैं, क्या परिचय क्या है? एज सच अभी बहुत कुछ तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, कोई पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी फिलहाल कोई पार्टी